Hello everyone, I'm Nurul Fadila Ramadina and my friend Elian Rosmawati. In this video, we would like to explain about cognitive aspects of second language acquisition. There are 8 parts in this chapter. The first is introduction. The second one is paradigm in cognitive SLA. The third one is the representation of second language knowledge. And the fourth one is attention, which will be presented by me. And then cognitive theories of second language acquisition. Systems are adaptable, unstable system, and researching cognitive process in second language acquisition will be presented by Elin Rosmawati. Okay, first is introduction. Cognitive second language acquisition draws extensively on cognitive psychology to investigate the internal mechanism and process that involve in the representation of the second language knowledge. Nah, jadi kognitif SLA ini untuk menyelidiki apa saja mekanisme internal yang terlibat dalam proses representasi pengetahuan pemerolehan bahasa kedua ini. And then cognitive second language acquisition is that branch of second language acquisition that examines the mental process involved in the acquisition of a second language. Nah, jadi kognitif SLA ini adalah cabang dari SLA itu sendiri yang berfungsi untuk memeriksa ada proses mental apa saja yang terlibat di dalam proses perolehan bahasa kedua. Next is paradigma in cognitive second language acquisition. Within cognitive second language acquisition, it is possible to distinguish two distinct paradigms, symbolism and connectionism. The first is symbolism. Symbolist accounts seek to explain acquisition in terms of a set of abstract constructs and the relationships between the constructs. Example of psycholinguistic are input, comprehension, noticing, working memory, insight acquisition, and output. Nah, jadi dalam kognitif SLA ini terdapat dua paradigma yang berbeda. Yang pertama simbolisme dan yang kedua koneksionisme. Untuk teori yang pertama yaitu simbolisme, teori ini mengacu pada berbagai konstruksi dari teori psikolinguistik dan linguistik yang berbeda. Atau bisa disebut model simbolis ini didasarkan pada model pemrosesan informasi pembelajaran bahasa. And then the second one, connectionism. Connectionism is connectionist accounts. Language is represented not in terms of symbols and rules, but as associations of varying strength derived from elements encountered in the input. Teori pemrosesan informasi, tata bahasa universal, dan teori koneksionis ini semuanya membahas mengenai bagaimana pengetahuan tentang bahasa kedua direpresentasikan dalam pikiran manusia. Now the third one is the representation of second language knowledge. There are two types of linguistic knowledge, implicit and explicit knowledge. Implicit knowledge is the type of knowledge that is acquired naturally during first language acquisition and is needed for fluent communication. There are several representations in second language knowledge. First one is representation in information processing models. The information processing model that has proved most influential in SLA is adaptive control of thought. Nah, jadi secara umum ada dua jenis pengetahuan linguistik, yaitu pengetahuan implisit dan eksplisit. Nah, kemudian teori simbolis atau koneksionis dua-duanya sama-sama memandang bahwa pengetahuan implisit lebih utama dibanding eksplisit karena merupakan jenis pengetahuan yang diperoleh secara alami selama akuisisi pemerolehan bahasa pertama. Kemudian pengetahuan implisit juga diperlukan untuk komunikasi yang lancar dan juga mudah. Beberapa representasi di dalam pemerolehan bahasa kedua ini. Yang pertama, representasi dalam model pemrosesan informasi atau representation in information processing models. Nah, model pemrosesan informasi yang terbukti paling berpengaruh di dalam second language acquisition adalah adaptive control of thought. Pada tingkat representasi, model ini membedakan pengetahuan deklaratif dan prosedural. And then the second one is representation in universal grammar. Universal grammar was a term coined by Chomsky 1981 to refer the abstract knowledge of language
which children are claimed to bring to the task of learning their native language and which constrains the shape of the particular grammar they are trying to learn. Nah, yang kedua adalah representasi universal grammar. Universal grammar merupakan istilah yang diciptakan oleh Chomsky pada tahun 1981 untuk merujuk pada pengetahuan abstrak bahasa diklaim oleh anak-anak untuk mempelajari bahasa ibu atau bahasa pertama mereka yang membatasi bentuk grammar tertentu yang mereka coba pelajari. The third one is representation in connectionism. Connectionists accounts language representation treat implicit and explicit knowledge as disassociated. An implication of this association for second language acquisition is that second language learners will differ in the type of knowledge they acquire depending on their learning experience. Seperti information processing models, representasi dalam koneksionisme ini membuat perbedaan yang jelas antara pengetahuan implisit dan eksplisit. Mereka berasumsi bahwa manusia memiliki memori implisit dan eksplisit yang terpisah. Nah, jadi implikasi dari disasosiasi ini untuk second language acquisition adalah bahwa pembelajar second language akan berbeda dalam jenis pengetahuan yang mereka peroleh tergantung pada pengalaman belajar mereka. Next, representation of two language. It is difficult for learners to establish the representation of a new language. There are two issues. The first issue is whether the two languages are stored separately or together. The forms and meanings of words in the two languages are stored and accessed separately. And then the second issue concerns the effect of the first language on the development of second language representation. Representation of the language ini menjelaskan tentang mengapa begitu sulit bagi pelajar untuk membangun representasi bahasa baru. Di antaranya ada dua isu atau dua masalah yang menjadi penyebab utama. Masalah pertama adalah apakah pemerolehan bahasa pertama dan kedua itu simpan atau di dalam memori mereka secara terpisah atau bersama. Nah, Paradis pada tahun 2004 mencatat bahwa kedua sistem bahasa terletak pada area anatomi otak yang sama. Kemudian isu atau masalah yang kedua adalah mengenai atau pada pengembangan representasi bahasa kedua. Neurolinguistik dari pola aktivasi otak, pemerolehan bahasa pertama dan kedua tergantung pada tingkat kefasihan pelajar itu sendiri. Next, the fourth one is attention. Attention is a complex construct. It involves both detection, the registration of attributes of a stimulus, and what Robinson calls rehearsal. Detection involves short-term memory and may not lead to rehearsal, while rehearsals allows for connection to be made between what has been registered and existing second language knowledge. Attention adalah konstruksi yang kompleks karena melibatkan kedua deteksi, yaitu the registration of attributes and then rehearsal dan juga rehearsal. Deteksi melibatkan ingatan jangka pendek dan tidak mengarah pada rehearsal atau latihan. And then attention lead to change both implicit and explicit knowledge systems. Attention ini dapat merubah atau menyebabkan perubahan baik antara sistem pengetahuan implisit dan juga eksplisit. And then attention is involuntary. It happens without any intention on the part of the learner, but can also voluntary. Learners can consciously select to attend. In case of involuntary attention, input frequency positive evidence drive attention, but learners' natural processing tendencies and looking effect of the first language can prevent detection occurring. Maybe that's all from me, and the next material will be presented by Elin Rosmawati.